pampering myself for today dahil I feel bad. As a senior, magdaghan ako gibati gyud ba. So I came here. Actually, suki ni nako before, but almost 4 months wala na ako kabalik diri. So now I'm gonna be pampering myself for 2 hours. And then up to you na lang pag cause I'm gonna be sleeping soon siguro para makarelax ko. So this is it. Inumpisahan na ni ate, or ate ba akong tawag nimo? Ma'am? Okay, sige lang. Nagandam nagyukudagi na akong gisuot. Kay aron nga kuan. Okay. Daghan na ba kong mga varicose, ma'am? Para mainat-inat po. Baka magulat kayo na it's not too dark. Okay ra ni. At least katong too dark mura magkuan. Actually it's night time na, no? So nag-spend lang jud kog time nga para lang jud ma-pamper na ko myself. So guys, thank you for watching. Bula na Chimi here, saying thank you. Dili lang kayo di kayo ipakita, ma'am, ha? Nag-video na lang ko. Ikabalo ko nga. After ani, makatugtog ko gamay ba? Sige na. So ako lang sa tong paabuton tong akong kuan. Katong imong ihaplas na ko. Kay apel na ko kuan sa akong content. Ganahan lang po ko sa ambience karon kay not too cold. Oh, okay. Kadto sa pikas kuan man ka ito. Okay. Guys, mo ni ipahid ni ma'am sa ako ginger oil. So I'm gonna be having shatsu ning ako or Swedish. Swedish relaxing, ma'am. Okay. Once in a while ato kung hatagan atong self nga mapamper kay maura man jud ni reward nato sa tong kagalingon. Labi na nga senior na ta, then workaholic at the same time. So as I've said, thank you for viewing.